जी। Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Al Leadership Wala and I welcome you all to my new video. I hope you guys all are doing well. जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि हम लोग बाकी लोगों को बुलाकर उनकी लाइफ के बारे में और उनसे कुछ टॉपिक के बारे में सवालात करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ यूनस एआई वाले मौजूद हैं जो हमें लीडरशिप के बारे में बताएंगे। एंड अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। आई एम फाइन, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। नहीं, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। तो आप अपना तारुफ हमारी ऑडियंस को दे दें, जिनको नहीं पता आपके बारे में उनको पता चल जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैंने आईटी में मास्टर किया किया हुआ है। साथ में एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और बीएड बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है। और 15 ईयर से मेरी एज ए आईटी इंस्ट्रक्टर और कंसल्टेंट की एक्सपीरियंस है। मतलब आईटी के हवाले से जो है मैं आईटी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से। और साथ में कंसल्टेंसी का सर्विसेज जो है वो भी दे रहा हूँ 15 ईयर से। इसमें कंसल्टेंसी में मेरे मुख्तलिफ से जो है कोर्सेज पर शॉर्ट कोर्सेज आते हैं, जिसको मैं पढ़ाने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस में, लाइक नेटवर्किंग में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्किंग का काम जो है करा रहा हूँ। लाइक कंप्यूटर लैब और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेक्शन के हवाले से। इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल जो है डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाना, उनको हैंडल करना और उसको आगे ले जाना। इसके अलावा जो है मेरी जो है वेब डेवलपमेंट की पर ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट में मैं वेबसाइट बनाना, स्टैटिक वेबसाइट बनाना और साथ में डायनामिक वेबसाइट बनाना। जैसे आजकल जो है ऑनलाइन जो है डेटा कलेक्शन की बात होती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो कस्टमर से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कॉलेज, मुख्तलिफ कॉलेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन एडमिशन का जो सर्विसेज है जो वो दे रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मेरी सर्विसेज जो है वो सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से है, जो निहायत ही अहम है आजकल की दौर में। तो मार्केट के हवाले से तो इसमें मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी की जो टिप्स है और उसकी जो अहमियत है उसके बारे में बताता हूँ, और उसकी जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करवा रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जो आम निहायत ही अहम जो हिस्सा है आईटी और एआई के हवाले से, तो मैं एआई के ऊपर जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ और खुद भी मतलब मज़ीद अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। और साथ में अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको एआई के ज़रिए जो है लोगों की काम को एक्यूरेट तरीके से और शार्ट टाइम में उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरी शार्ट इंट्रोडक्शन थी। माशाल्लाह, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। तो मेरा आपसे लीडरशिप के बारे में सवाल है। आपको क्या लगता है तालीम में लीडरशिप का क्या मतलब होता आ, बिल्कुल, ये निहायत ही जो है अहम सवाल है। और तालीम में क़ियादत का मतलब है असातिज़ा और तलबा को कामयाबी की तरफ रहनुमाई करना। है? तो इससे जो है असातिज़ा और तलबा के दरमियान जो है एक रवाबत कायम होती है, और तमाम जो वर्क है उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है कराने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। एंड आप क्या लगता है एक तालीमी इदारे में अच्छा लीडर की खसूसियात
का हामिल कौन होता है, कौन होना चाहिए? अ, अहम जो जिस तरह आपने किए कि कहा ना कि मतलब ये मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लीडरशिप जो है ये एक निज़ाम और ज़िब्बत और मयारी तालीम और मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाते हैं। तो बेहतर कायद में कम्युनिकेशन वर्जन्स, फैसला साजी और हमदर्दी होती है। और बेहतर तदरीस और माहौल के ज़रिए तलबा की कारकर्दगी जो है वो बेहतर होती है फिर। जी बिल्कुल। ये भी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात एंड नॉलेजेबल चीज़ बताई हमें। क्या एक अच्छा उस्ताद लाजमी तौर पर अच्छा लीडर भी होता है, एंड क्यों होता है? ये बिल्कुल अहम सवाल है। और असातिज़ा को तरबियत और रहनुमाई और फीडबैक फराहम करना जो है ये जो है इनका बेहतरीन और अहम किरदार है हमारी तालीम में। तो इससे जो है काफ़ी बेहतरी आती है हमारी तालीम में और स्टूडेंट की रहनुमाई में। एंड तालीमी क़यादत तलबा की क्या रहनुमाई पर कैसे आसान अंदाज हो सकता है? बेहतर तदरीस और माहौल के जरिए तलबा की कारकर्दगी जो है वो बेहतर होती है। हम्म। एंड मेरा आपसे ज़ाती दूसरा सवाल आ रहा है, जहन के अंदर, वतनी बाद में भूल जाऊँ। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपको रेहान ऑनलाइन एकेडमी के बारे में किसने बताया कि आप इसे ज्वाइन करें एंड एआई के बारे में सीखें इनसे? सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इनके मुख्तलिफ ऐड जो है वो गर्दिश कर रहे थे। तो हम्म। जैसे हम मैंने इनको देखा ना तो इसमें इसके मुख्तलिफ एड्स थे। तो उसको देखने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो इनसे जो है बात कर लेते हैं कि मतलब ये जो आजकल जो है एआई की टॉपिक और कोर्स के हवाले से जो है नए नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हम्म। तो सोचा कि इसमें एडमिशन ले लेते हैं और इससे कुछ एक्सपीरियंस जो है गेन कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप ये काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ इरादा रखा। तो आपको कितना अर्सा हो गया इसे ज्वाइन करते हुए? मेरा तकरीबन जो है वो एक महीना हुआ है इसको ज्वाइन करते हुए। और काफ़ी अच्छा लगा है। जैसी जो अच्छी बात है इसमें नेटवर्क बिल्डअप हो रही है इससे लोगों के दरमियान। और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स है, असातिज़ा है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोफेशनल के लोग हैं, उनके साथ जो है एक नेटवर्क बिल्डअप हो रही है। हम एक दूसरे से जो है सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ये भी काफ़ी है। अगर ये हम इनसे जो है ये भी मतलब एक फ़ायदा उठा ले तो ये भी बेहतर है। हम्म। तो आपका एआई ऑटोमेशन में लाइक आपका कितना एक्सपीरियंस है? जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि 15 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है एआई के हवाले से। एआई के हवाले से हम्म। तो सॉरी आईटी के हवाले से। तो एआई जो है ये तो अभी मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि एआई आई है और एआई को सीखना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना है चाहिए। लेकिन एआई जो है ये सब फील्ड है कंप्यूटर की। हम्म। कंप्यूटर साइंस जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी को हम कहते हैं। उसकी सॉफ्टवेयर को बनाना, उसकी सॉफ्टवेयर को जो है फिर यूटिलाइज करना। और इसके अलावा जो है फिर आईटी जो है वो मार्केट में मतलब उसके बाद जो है एक सब फील्ड इसकी आ गई ना कंप्यूटर साइंस की। जिसमें कंप्यूटर साइंस को एक मसला दरपेश हुआ कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ना और एक दूसरे के साथ जो है इनको कम्युनिकेट करना इनके लिए नहायत ही फिर ज़रूरी था। तो इसके लिए जो है इनको आईटी को मार्केट में लानी पड़ी। तो आईटी से ये हुआ कि मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और फिर इससे ये हो गया कि मतलब दूसरी एक मुख्तलिफ ममालिक के जो
ब्रांचेस हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। लाइक अगर हम नादरा को देखें, लाइक अगर हम बैंक को देखें, तो आजकल आप मुख्तलिफ अपनी बैंक अकाउंट को दुनिया के हर गोशे से जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आईटी का जो है किया हुआ है, और आईटी की जो है बदौलत ही मुमकिन हुआ है। और आईटी जो है अब कंप्यूटर साइंस की बदौलत मुमकिन हुई है। तो एआई जो है ये भी कंप्यूटर साइंस की मैं कह रहा हूँ कि एक फील्ड है। हम्म। और ये वो लोग जो कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, उसमें उनकी एक्सपीरियंस है, या आईआईटी पढ़ चुके हैं, आईटी में उसकी एक्सपीरियंस है, तो इनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। जस्ट ये ऑटोमेशन है। मतलब वो काम जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आज से जो है 5-10 साल पहले करते थे, लेकिन उसमें कुछ टाइम जो है कंजम्पशन होती थी। लेकिन अब ये मुमकिन हुआ है कि जस्ट हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं कंप्यूटर को, और उस प्रॉम्प्ट के जरिए जो है वो काम आसानी से जो है चंद ही सेकंड में होती है। लाइक अगर हम कोई ब्रोशर पंपलेट बनाना चाहे, और वो ब्रोशर पंपलेट जो है पहले हम एडाब इलस्ट्रेटर और एडाब फोटोशॉप वगैरह में या कोरोडा वगैरह में बनाते थे। तो उनके लिए जो है उसको बनाने में हमें चंद घंटे जो है दरकार होते थे उसको बनाने में। लेकिन आजकल जो है हम जस्ट एक फ्रम देते हैं उनको, उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये टेक्स्ट है, और आपने इसको जो है इसी तरह जो है डिज़ाइन करनी है। तो वो अपनी डेटा के ऊपर जो है एक क्विक एक्शन लेकर हमें वो रिजल्ट देते हैं। तो अगर मुझसे पूछे कि आपका एआई में क्या कितना एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि एआई एआई को एआई में मेरी 15 ईयर की एक्सपीरियंस है, तो 15 ईयर एक्सपीरियंस मेरा जो कहना है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं 15 ईयर से जो है आईटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ये भी उसी का एक मतलब एक जो से ये हिस्सा का। हाँ है, और जिसको हम पहले से भी कर रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब इसमें जो ऑटोमेशन आई है, तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुई है। तो और इसके अलावा जो है हमारे लिए अगर लोग जो है फॉर एग्जांपल जो एआई अभी सीखना चाहते हैं, वो एक टूल को समझ लेते हैं, उसको कर लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मैंने ये एआई सीख ली है, और ये एक टूल जो है सीख लिया है, बस यही एआई है। लेकिन हमारे कंसेप्ट में, हमारे सोच और हमारी एजुकेशन का जो नॉलेज है, उसमें हमें इतना इल्म का हमें पता है कि एआई जो है एक दुनिया का नाम है, कंप्यूटर के ऑटोमेशन का। हम्म। और जो चीज़ आप आगे से देखते हैं लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये जस्ट एआई नहीं है। एआई में मुख्तलिफ टूल्स है जो जिनको यूज़ करने की हमें अभी ज़रूरत भी नहीं आई हुई है, और हम उसको जानते भी नहीं है, लेकिन लोग उसके ऊपर जो है बहुत काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जस्ट जो वेल नोन टूल्स है वो हमारे सामने जो है यूज हो रहे हैं, तो बाज लोग उसको बस एआई का नाम दे रहे हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से एआई दुनिया है, एक दुनिया है ऑटोमेशन का। और इसमें अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो इसमें आपको गोटा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड आपको क्या लगता है कि लीडरशिप स्टाइल तलबा और असातिज़ा पर कैसे असर डालता है? बिल्कुल जी। इससे जो है स्टूडेंट्स की जो है कारकर्दगी बेहतर होती है। असातिज़ा जो है अपने वर्क क्लासेस और दूसरी इसके जो कोर्स आउटलाइन है जिसे फेयर्स कहते हैं, उसको मनज़म करने में इनको मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो किसी जो आपने वेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की है उसका कोई वजाहत करके हमें बता दें उस। जी जी बिल्कुल, मैंने बहुत से वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की हुई है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कारोबारी तबके के लिए, जिसमें ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, कारोबार का एक कारोबार का एक दफ्तर है। तो उनके लिए जो है वो होल सेल पर तेल जो है सेल परचेज कर रहे थे, तो उनको मसला था।
تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے ان کے لیے آن لائن ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کر دی. تو اب اس کے کلائنٹ جو ہے وہ اپنی جو لیجر سے اپنی پورٹل سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹ میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ لیڈرشپ مارکیٹ میں. نہیں نہیں، ڈیجیٹل مارکیٹ. اچھا اچھا اچھا، ڈیجیٹل مارکیٹ میں تو میرا کافی جو ہے ایکسپیرئنس ہے. اور ہم یہ آج کل جو دور ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے. مطلب آج سے پہلے جو ہے آپ وہ وال لکھائی کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ دھیان دیتے تھے. آپ جاتے تھے کسی راستے پر اگر آپ جاتے تھے تو دیواروں پر مختلف لکھائی ہوئی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کی چھپائی ہوتی تھی کہ فلاں فلاں سروس جو ہے فلاں فلاں ادارہ دے رہے ہیں. اب لوگ جو ہے اسی دیواروں کے اوپر جو ہے دھیان نہیں دیتے. اب پھر اس کے بعد جو ہے پینفلیکس اور یہ مختلف جو ہے ایڈورٹائزمنٹ چیزوں کی جو ہے وہ پھر مارکیٹ میں ان کی ضرورت آئی. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ نہایت ہی سستا طریقہ ہے اپنے آپ کو اور اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا. ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. اس میں آپ اگر اس پر آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اس میں اپنی فالوور کو بڑھاتے ہیں اور آپ اپنی ایک پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ اس کے لیے ایک بروشرز پمپلیٹ وغیرہ بنا کر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو ایک مطلب چند ہی منٹس میں ہزاروں لوگ آپ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے دیکھتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے فیڈ ایڈورٹائزمنٹ. تو اس میں ہم گوگلز ایڈز اور فیس بک ایڈز وغیرہ انسٹاگرام ایڈز جو ہے پیڈ طریقے سے جو ہے اپنی وہ جو انفارمیشن ہے جو میسج ہے سروسز اور پروڈکٹ کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر اس کی ان کو مطلب چاہے وہ ایگری ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کو دکھاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیزیں آج کل مارکیٹ میں گھوم رہی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا بھی اے آئی کی اوپر جو ہے کام کر رہا ہے. اگر آپ ایک آن لائن ایڈمیشن کے حوالے سے فار ایگزامپل اگر آپ بیچلر کرنا چاہتے ہیں اور آپ فیس بک یا فار ایگزامپل گوگلس پر لکھتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈسپلن میں ایڈمیشن کرنی ہے تو میرے لیے کون سی جو ہے یونیورسٹی بیسٹ ہے. تو چند ہی منٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے مختلف قسم کی ایڈ جو ہے یونیورسٹی کالجز کی وہ اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو اس میں جو ہے سلیکشن کرنی پڑتی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ تو آج کل کی دنیا کا جو ہے بہترین جو ہے ذریعہ ہے تو اپنے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا. جی بالکل، آپ اگر کوئی بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے. تو ہاں جی. آپ نے اکاؤنٹ سسٹم کے ساتھ کبھی کام کیا ہو؟ ہاں بالکل. ایز اکاؤنٹنٹ یہ میرے لیے ایک چیلنجنگ پوائنٹ تھا. کیونکہ جب میں نے ماسٹر کیا آئی ٹی میں اور پھر ہوں ایم بی اے فائنانس کیا تو میری فرسٹ جاب جو تھی وہ ایز اے کمپیوٹر سائنس لیکچر کمپیوٹر سائنس کی تھی. مطلب ایف ای سی کی اسٹوڈنٹس کو کی کلاسز کو مینیج کرنا ان کو پڑھانا ساتھ میں بی سی لیول کی کلاسز کو پڑھانا اور ایم سی ایس کی کلاسز کو پڑھانا. ایک ہیوج جو ہے منی یونیورسٹی لائک ایک ادارہ تھا جہاں میں نے جوائن کیا ایز اے لیکچر کمپیوٹر سائنس. تو 2 سال تک میں وہاں پر پڑھاتا رہا ایز اے لیکچر کمپیوٹر سائنس اور فرسٹ ایئر سے لے کر ماسٹر تک میں کلاسز لیتا رہا. یہ اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں شفٹ ہوا اکاؤنٹ کے جاب کو. اور میں چاہتا بھی تھا کہ جو ایم بی اے فائنانس میں نے کیا ہے تو تھوڑی بہت پریکٹیکل ایکسپیرینس اس میں بھی میں گین کر لوں. تو پھر میں نے ایز اے اکاؤنٹنٹ کی جاب جوائن کر لی ایک بیوریج کی کمپنی میں. تو وہاں پر وہ کمپنی بھی بہت ہی جو ہے وسیع پیمانے پر کام کر رہی تھی. اپنی پروڈکشن بنا رہی تھی اس کو ان کے پاس لیبر بھی تھے اور وہ اپنی پروڈکشن جوسز
کی جو ہے ایک پروڈکٹ بنا رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے سیلز، آپ سیلز کے پرسن تھے. پھر اس میں جو ہے میں ایز اکاؤنٹنٹ کام کر رہا تھا. تو یہ جو ایک ہیوج کمپنی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کام کرتے ہیں ایز اے مینیجریل پوسٹ پر، تو آپ کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتی ہے. تو وہاں پر بھی میں نے ایز اے اکاؤنٹنٹ بہت کچھ سیکھا. اور گڈ میری جو ان کے لیے بھی مطلب پلس پوائنٹ یہ تھی کہ میں سارا کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے مینیج کر رہا تھا. مطلب آپ دیکھتے ہیں جو نارمل اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ جسٹ لیجرز کو مینٹین کرتے ہیں، بکس کو، ہوں بیلنس اور جو لیجر شیٹ وغیرہ ہے، ان کے جو بکس ہوتے ہیں اس کو مینولی مینٹین کرتے ہیں. لیکن میں ان کو بھی مینٹین کر رہا تھا ساتھ ساتھ. اور جو ان کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے کچھ ڈیٹا ان کو کچھ درکار ہوتی تھی جب، تو وہ ڈیٹا میں کمپیوٹر کے اوپر ایکسل شیٹ میں بناتا تھا. تو بعض کے لیے میں ایکسس کا سافٹ ویئر یوز کر رہا تھا. تو اس سے جو ہے ان کو بہت ہی بہتری نظر آئی کہ جب وہ مجھے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے تو میں ان کو اسی ٹائم اس کو آنسر دیتا تھا. تو وہ بہت حیران بھی ہوتے تھے کہ یار ہمارے پاس آپ سے پہلے ایک اکاؤنٹنٹ تھا جس نے کام کیا ہوا تھا، لیکن اس کو کمپیوٹر کے متعلق کچھ ایسی جانکاری نہیں تھی جیسے آپ کو ہے. آپ کو کمانڈ حاصل ہے، کمپیوٹر کے اوپر عبور حاصل ہے. تو وہ جب ہم اس کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ مطلب جیسے ہوتا ہے نا سیلز کا آرڈر کا جو ہے رپورٹ بنا کر ہمیں دیں کہ کتنا سیلز ہمیں ہوا ہے اتنی پریویس ویک میں، منتھ میں. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ٹائم دے. جب ہم اس سے پوچھتے تھے کہ مجھے پرافٹ کا بتا دے کہ اس مہینے میں پرافٹ کتنا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم سے کہتے تھے کہ آپ مجھے ٹائم دیں. لیکن جب ہم آپ سے پوچھتے تھے تو آپ پوچھتے ہیں تو آپ جسٹ کلک کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ویلیو ہے، یہ ڈیٹا ہے. ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے میں پھر دوبارہ شفٹ ہوا ایز اے آئی ٹی انسٹرکٹر کی جاب پر. اور پھر میں نے جو ہے آئی ٹی انسٹرکٹر کو جو ہے اب کنٹینیو کیا ہے اب تک. اور ساتھ میں جو سکلز میں نے پریکٹیکل سیکھی ہے کمپیوٹر آئی ٹی کے حوالے سے، اس کو پریکٹیکل جو ہے امپلیمنٹ کر رہا ہوں ایز اے سیکنڈ پارٹ پر. اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے آئی ٹی کے حوالے سے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، پرابلم کو ختم کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اور اس ٹولز کو یوز کر رہا ہوں. کبھی مختلف کلائنٹ آ جاتے ہیں میرے پاس جو ہے مختلف کلائنٹ آتے ہیں، اور میں ایز اے آئی ٹی کنسلٹنٹ اس کے جو ہے پرابلم کو اینالائز کر کے ان کو سلوشن دیتا ہوں. ملٹی اسکل آئی ٹی کنسلٹنسی پر کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، آپ کافی ماشاء اللہ نالجیبل بھی ہیں اور آگے سکھا بھی رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو آپ اگر ہماری جو آڈینس دیکھ رہی ہے ان کے لیے ریویوز ان کو بتائیں کہ کوئی مشورہ ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سیکھنا چاہیے یا ان کے لیے ضروری ہے. ہوں. تو میرا تو مشورہ جو ہے آج کل کے دور اور آج کل کے ریکوائرمنٹ جو ریکوائرڈ ہے ہر بندی کے لیے، ہوں وہ ہے اپنے آپ کو آئی ٹی انٹیگریٹ بنانا، آئی ٹی کا انٹیگریٹ بنانا، یا اے آئی انٹیگریٹ بنانا، کمپیوٹر انٹیگریٹ بنانا. تینوں ایک جیسے ہیں. تو ہوں آپ ہر بندے کو چاہیے کہ کمپیوٹر، آئی ٹی، اے آئی کی جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو نالج ہونی چاہیے. چاہے 3 منتھ ہو، 6 منتھ ہو. لیکن میں کہوں گا کہ جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنی بھی کاروباری حضرات ہیں، جتنی بھی اساتذہ ہیں، ان سب کو جو ہے کمپیوٹر، آئی ٹی، اے آئی کی جو ہے 3 منتھ، 6 منتھ کی کچھ نہ کچھ جو ہے علم ان کو ہونے چاہیے، تاکہ یہ اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے آسانی کے ساتھ. ہاں، بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہماری آڈینس کے لیے آپ نے بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بتایا بھی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھیں گے ان کے لیے ہیلپ فل رہے گا اینڈ ان کی مدد بھی کرے گا. اینڈ
آپ کا پھر سے خیر بہت بہت شکریہ، اینڈ امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی لیول 2 کے اندر. انشاءاللہ موسٹ ویلکم. تھینک یو جی, تھینک یو. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. سی یو گائز ان نیکسٹ ویڈیو. انشاءاللہ.